गोंयांत एट प्रेझेंट मिनिमम टू मिनिमम 15 डेजचो स्टॉक अवेलेबल आहा. हांव ऑलरेडी आमी स्टॉक जो पूर्ण गोंयांत आसा सगळ्या एजन्सी कडेन उलोवन घे म्हटला. तांचो काल सर्क्युलर आयला की कमर्शियलांक दिवपाचें बंद कर म्हणून. हांव राती पेट्रोलियम मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी रिगार्डींग आज दनपार पर्यंत तांच्यांनी एक कमिटी काडल्या केंद्रांत कित्येक जाणांची सेक्रेटरी लेवलाचेर खंयच्या खंयच्या स्टेटींत कितलो स्टॉक अवेलेबल आसा आनी कितलो कमर्शियल आनी रेजिडेन्शियल कितले आमी करपाक शकता ह्या विशयाचेर. आयज दनपार मेरेन आमचो गोंयचो रिपोर्ट जो आहा पळय न्हू ताका धाडटा आनी ताज्या उपरांत इन्स्ट्रक्शन जी आहा पळय न्ही सगळ्या गोंयांत जितके सप्लायर्स आसात आनी एजंट्स आसात त्या सगळ्या जाणांक दनपाराच्या पर्यंत इन्स्ट्रक्शन्स वयतली. आत्ताच्या घडीक तरी म्हणजे गोंयांत एट प्रेझेंट मिनिमम टू मिनिमम 15 डेजचो स्टॉक अवेलेबल आहा. एज फॉर एज इन्फॉर्मेशन पण तेजी डिटेल एजंट आनी स्टॉक वायज सगळी घेत आसा. Speaker sir, just one thing you said on the first माननीय आमदार विरेश yesterday बोरकर. that there was 1 month. माननीय आमदार विरेश So in बोरकर. 3 days. तो सांगता डिटेलान रेकॉर्ड दिता 3 डेज. माननीय आलोपी बसा